अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जहाज़ वबासी एक नए यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाजिर है। फैज़ाबाद धरने का आज की कोर्ट प्रोसीडिंग का तो हमने आपको बता दिया, लेकिन इस व्लॉग में हम आपसे ज़रा शेयर करेंगे कि इस कोर्ट प्रोसीडिंग के बाद जो इंक्वायरी कमीशन पे बात हो रही है, इंक्वायरी कमीशन तश्कील देने की वफाकी हुकूमत की जानिब से अब यकीन दहानी करवा दी गई है, तो उसका आउटकम क्या निकल सकता है, या बिलखसूस इस पूरी एक्सरसाइज के नताइज क्या निकल सकते हैं, और ये मामला कहाँ तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वीडियो में हम इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले तो आपको बताएं कि ये चीज़ स्टैब्लिश है कि अफसार आलम के साथ बतौर चेयरमैन पैमरा जो कुछ हुआ, जिस तरह से केसेस उनके ऊपर बनाए जाते रहे, उन्होंने ओपन कोर्ट में भी बताया कि उनको हटाने के लिए मुख्तलिफ़ हाई कोर्ट्स में दरख्वास्तें दी गई। अफसार आलम ने ओपन कोर्ट में ये कहा कि लाहौर हाई कोर्ट में जो दरख्वास्त दायर की गई एक मुनीर अहमद नामी बंदे की जानिब से, जिसके वकील एडवोकेट अज़हर सदीक थे, तो चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने उनसे पूछा कि ये जो आप जिन दरख्वास्त गुजार का नाम ले रहे हैं, इनका बैकग्राउंड क्या है, ये कौन है, क्या कि वकील हैं कोई, क्या किस तरह का लिंक है इनका, पस मंज़र क्या है इनका। तो इस पर अफसार आलम ने ओपन कोर्ट में कहा कि उस वक्त हमारे सहाफ़ती कम्युनिटी में ये बात मशहूर थी कि वो शख्स जो है वो एजेंसियों का बंदा है। तो फिर उसके बाद जब ये बात हुई कि एक्शन क्यों नहीं लिया गया अफसार आलम के साथ बतौर चेयरमैन पैमरा जो कुछ होता रहा, तो उसका जवाब दिया अफसार आलम ने कि जब मैं बतौर चेयरमैन पैमरा था तो मैंने खतूत लिखे। एक ख़त मैंने लिखा उस वक्त के चीफ जस्टिस यानी साबिक चीफ जस्टिस मियाँ साकिब निसार को। मैंने एक ख़त उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को लिखा। मैंने वो ख़त उस वक्त के जो वज़ीर आज़म थे शहबाज शरीफ उनको लिखा। कहीं से भी कोई एक्शन नहीं लिया गया, प्राइम मिनिस्टर की जानिब से भी कोई जवाब नहीं दिया गया। इस पर चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने पूछा भी कि हो सकता है प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हों कि आप मीडिया के अंदर रोग एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, अब आप खुद एक्शन लें या खुद इंक्वायरी करवाते। तो अफसार आलम ने कहा जी कि उनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया। लेकिन अफसार आलम ने ये बात ज़रूर कही कि मुझे एक कॉल ज़रूर आई थी कि कोई जनरल बिलाल साहब हैं, और उन्होंने कहा जी कि आर्मी चीफ़ को आपने एक ख़त लिखा है, तो इसलिए मैं आपको कॉल कर रहा हूँ। तो अभी वो ये बात बता ही रहे थे कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ायज़ ईसा ने अफसार आलम को रोक दिया, बात करने से रोक दिया, और ये कहा कि आप सब कुछ यहाँ पे ना बताएं, बल्कि जब जैसे हुकूमत कह रही है या अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने कहा है कि ये इंक्वायरी कमीशन की तरफ बात जा रही है, तो आप ये चीज़ें जो है वो इंक्वायरी कमीशन के सामने रखिएगा, वहाँ पे जाके डिटेल्स बताइएगा। तो इससे एक चीज़ तो बहरहाल अब इस्टेब्लिश हो रही है कि अब अफसार आलम ने एक बयान हल्फी के ज़रिए कुछ इल्ज़ामात या कुछ चीज़ें तो आप कोर्ट के इल्म में लाई हैं। तो अब कोर्ट इस मामले को लेके जा रही है कमीशन में, इंक्वायरी कमीशन में। तो अब इंक्वायरी कमीशन इसको क्या किस स्टेज के ऊपर किस तरह से डील करता है। साबिक DGISI फैज़ हमीद को तलब किया जाता है, तो चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने यह भी कहा कि जिन साहब का आप नाम ले रहे हैं फिर उनको भी जिरा का हक़ होगा। दिलचस्प बात यह है कि पूरी कोर्ट प्रोसीडिंग के दौरान लगभग 6 घंटे तक अदालती समाअत चलती रही। इस 6 घंटे की अदालती समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने एक मरतबा भी अपने मुँह से जनरल फैज़ हमीद का नाम नहीं लिया, बल्कि एक दफ़ा ये कहा कि जिन साहब की आप बात कर रहे हैं, एक दफ़ा कहा उन साहब के हवाले से जो आप बात कर रहे हैं, उन साहब को भी आपके ऊपर जिरा करने का फिर इख्तियार हासिल होगा। तो वो इस तरह से बात करते रहे, उन्होंने बराह रास्त जनरल फैज़ हमीद का नाम इस पूरी कोर्ट प्रोसीडिंग में नहीं लिया। अब जो TORs हैं वो देखने वाले होंगे, जैसे 2 TORs कम से कम ओपन प्रोसीडिंग में जो कोर्ट ने ऑर्डर लिखवाया है उसमें उनको जिक्र किया है। जैसे कि जस्टिस ने कहा कि TOR में ये भी होना चाहिए कि जो इंक्वायरी कमीशन होगा वो इस बात का भी जायज़ा ले कि जो रिव्यू हैं ये दायर हुए, सब ने इकट्ठे दायर किए, क्या ये महज इत्तेफाक है या हादसा है, या इसके पीछे कोई डायरेक्शंस थी, कोई हिदायत थी किसी की। इसको भी जांचा जाना चाहिए इस कमीशन को, कमीशन ने इसको भी जांचना है। लेकिन एक सवाल अब फिर ये उठेगा कि कमीशन जो है क्या वो कमीशन एक रिटायर्ड जज की सरबराही में होगा, हाजिर सर्विस जज की सरबराही में होगा,
اور یہ ایک ڈیبیٹ آڈیو لیکس انکوائری کمیشن میں عمر عطا بندیال صاحب بڑی کرتے رہے کہ بھائی نام تو آپ نے ہم سے منگوانا تھا، آپ نے ہم سے نام نہیں لیا، کیونکہ وہ حاضر سروس ججز پر مشتمل کمیشن بنا تھا جس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس وقت موسٹ سینئر جج کے طور پہ ہیڈ کر رہے تھے، جسٹس نعیم افغان تھے چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ، جسٹس عامر فاروق تھے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ۔ تو اگر کوئی ریٹائرڈ جج کی سربراہی میں انکوائری کمیشن بنتا ہے تو پھر تو میرے خیال میں چیف جسٹس آف پاکستان سے نام لینے کے لیے رجوع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر سٹنگ جج کے اوپر اگر کوئی انکوائری کمیشن بنا تو پھر اس کے اوپر لازماً جو ہے میرے خیال میں اس پہ چیف جسٹس آف پاکستان کی رائے جو ہے ان سے میرے خیال میں لی جائے گی۔ لیکن اس کے اوپر کیونکہ عمر عطا بندیال اسی ایشو کے اوپر اس آڈیو لیک کو سٹے دے چکے ہیں، لیکن دوسری طرف یہ بھی ممکن ہے کہ مبینہ آڈیو لیک کمیشن جو ہے اس حوالے سے کیس دوبارہ ٹیک اپ ہو جائے اور اس کے اوپر کوئی پروسیڈنگ شروع ہو جائے، اس پہ بھی کوئی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے۔ دوسرا اہم معاملہ یہ ہے کہ جو فیض آباد دھرنا کے مظاہرین کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا، اس معاہدے میں یہ ایک لفظ ایک جملہ لکھا ہوا ہے کہ ہم آرمی چیف اور ان کی ٹیم کی جانب سے یہ معاہدہ کرنے پر ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اس وقت آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ تھے۔ تو ایک سوال پھر یہ بھی اٹھے گا کہ کیا فیض حمید ہی سب کچھ کرتے رہے یا پیچھے ٹیم وہ تھی؟ اس کے اوپر بھی بات ہو سکتی ہے۔ اور پھر سب سے اہم سوال پھر یہ بھی اٹھ سکتا ہے کہ جو معاہدہ اس وقت ہوا، کیا وہ معاہدہ جو ہے اس میں اس وقت کی حکومت کے کوئی لوگ بھی شامل تھے؟ جیسے اس معاہدے میں اس وقت کے وزیر داخلہ احسن اقبال کا نام بھی ہے، ان کے دستخط بھی ہیں۔ تو یہ سوال بھی اٹھ سکتا ہے کہ یہ معاہدہ کس کے کہنے کے طور پہ ہوا؟ کیا اس وقت کے ڈی جی سی جو بعد میں پھر کہا گیا جی کہ یہ ضامن تھے، کیا وہ بذات خود ضامن بنے یا کہیں سے حکومت کی بھی کوئی خواہش تھی کہ جی یہ ان سے بات کریں اور اس ایشو کو ریزالو کریں؟ تو یہ وہ چند اہم سوالات ہیں جس کے اوپر بہرحال اب انکوائری کمیشن میں ہی جا کر حقیقت کھلے گی، کچھ چیزیں مزید سٹیبلش ہوں گی، مزید حالات و واقعات جو اس وقت ہوتے رہے وہ سٹیبلش ہوں گے اور پھر کوئی اہم ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے۔ اب انکوائری کمیشن پھر رپورٹ مرتب کرے گا، وہ رپورٹ پھر کی جائے گی پبلک۔ لیکن ہم نے ماضی میں کچھ اس طرح کے انکوائری کمیشنز دیکھے ہیں جس میں بہرحال یہ ڈیبیٹ ضرور ہوئی کہ وہ جو ریکمنڈیشنز ہوتی ہیں اس انکوائری کمیشن کی وہ بائنڈنگ نہیں ہوتی۔ یہ بھی ایک اہم سوال ہے کہ کیا پھر اس رپورٹ کے بعد کوئی امپلیمنٹیشن بینچ بنے گا؟ تو یہ وہ تمام سوالات ہیں جو آگے چل کے ہمیں جب حکومت اس کے اوپر کوئی انکوائری کمیشن بناتی ہے تو یہ ساری چیزیں آگے چل کر آہستہ آہستہ کلیئر ہوتی جائیں گی۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔